अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म नहव में हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है अस्माए गैर मुतमक्किन यानी मबनी की अकसाम। और अब तक हम क्या क्या अकसाम देख चुके हैं वो आपको ज़रा एक दफ़ा मैं दिखा दूं। तो हम अब तक ज़मायर को पढ़ चुके हैं। ज़मायर के ज़ेल में हमने 5 किस्में उसकी पढ़ ली थी, है ना। मुनफसिला होती हैं, मुत्तसिला होती हैं, फिर मरफू, मंसूब और मजरूर, वो ज़मायर हमने देखी। फिर अस्माए मौसूला देख ली हमने, ख़ास और आम होते हैं उसमें। फिर अस्माए इशारा, ये हमने पिछले नशिस्त में पढ़ा था, अस्माए इशारा। और साथ ही अस्माए अफ़आल हमने पढ़ लिए थे, यानी ऐसे अल्फाज के जो हैं तो इस्म लेकिन काम हमें फेल का देते हैं। और फेल में भी दो तरह के, कुछ अमर के माने देते हैं और कुछ सिंपल माजी के माना दे रहे होते हैं। तो अब हम अपने पांचवें मौजू की तरफ जो वो इसमें आ रहे हैं। और हमारा जो पांचवा है वो है अस्माए अस्वात। अस्माए अस्वात। तो आइए जरा देखते हैं किताब में इसकी क्या तारीफ उन्होंने दी हुई है। कहते हैं कि अस्माए अस्वात क्या है कि वो अस्मा है जिनसे किसी आवाज की नकल मकसूद होती है। यानी ये ऐसे इस्म हैं जो उस आवाज को जाहिर करते हैं जो आमतौर पर कुदरती होती है, फितरी होती है। लेकिन आपको जब किसी को बताना होता है या समझाना होता है कि भाई कव्वे की आवाज कैसी होती है, तो आप एग्जैक्ट कव्वा तो नहीं बन जाते हैं ना, आप कव्वे की वो उस तरह की आवाज निकाल पाते हैं। लेकिन हर जुबान में कोई ना कोई तरीका उसका होता है कि भाई ऐसी आवाज होती है कव्वे की, बकरा कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं अस्माए अस्वात। जैसे खांसी की आवाज के लिए क्या लिखा हुआ है, उह, उह। तो अब आप कोई उह, उह वैसा ही भी करता है तो आप समझ जाते हैं कि ये खांसी करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, जो भी है। फिर उफ उफ, तो ये दर्द और कर्ब की आवाज है। जरूरी नहीं होता कि हर मर्तबा उफ ही हो, कभी कभी हाय अल्लाह भी हो सकता है, कभी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी हाय में मर गया ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पर जब आप तहरीर में कुछ लेकर आते हैं चीजें तो वो इस अंदाज के होते हैं। तो उफ उफ। फिर बखा बखा, इस तरह से भी, और बखिन बखिन, दोनों तरह से इसको बोला जाता है। तो खुशी और मुसरत की आवाज। अब ये अरबी की आवाज है, उर्दू में जरूरी नहीं कि आप हर मतलब बखिन जो है वो बोलना शुरू हो जाए। उर्दू में कुछ और अंदाज है। अरब जब खुशी का इजहार करते हैं तो वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नख नख या नखिन नखिन जो है ये ऊंट बिठाने की आवाज। अब वो ऊंट को बिठाने वाला जब अरबी बद्दू जो है वो उसको बिठाने के लिए ये आवाज निकालता था अपने जुबान से, ये अल्फाज वो निकालता। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला जो सीयू पे फिर रहा है ऊंट बिठाने वाला वो भी यही कुछ बोले, उसका अंदाज हो सकता है कुछ और हो। इसी तरीके से कव्वे की आवाज है वो गाका जो है, इस तरह से ये कव्वे की आवाज का है। इस तरीके से एक और पढ़ा था कि ऊंट को पानी पिलाने के लिए अगर हो ना, ऊंट को आपने पानी रखा है, उसको चाहते हैं कि ऊंट जो है वो पानी पी ले, तो उसके लिए शिब शिब की आवाज आती है, शिब शिबिन। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ और आवाजें जो है वो पाई जाती है। बहरहाल ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे मबनी अल्फाज हुआ करते हैं, ये भी हमारे मबनी की कैटेगरी में आ जाता है। तो फिलहाल ये इतना अहम नहीं है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब जो छठी चीज है वो है हमारे पास नंबर 6 पर आकर, वो है अस्माए ज़ुरूफ। ज़ुरूफ, ज़र्फ किसको कहते हैं जी? ज़र्फ बेसिकली बर्तन को कहते हैं और इसकी आती हैं दो किस्में। एक होता है ज़र्फ़ ज़मान और एक होता है ज़र्फ़ मकान। बुनियादी इनकी तारीफ क्या है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो किसी वक्त या जगह को जाहिर कर रहे हो। वक्त को या जगह को जाहिर करने वाले अल्फाज को हम कहते हैं ज़र्फ। तो अगर वो वक्त को जाहिर करता है तो हम कहते हैं ज़र्फ़ ज़मान, और अगर वो जगह को जाहिर करता है तो हम कहते हैं ज़र्फ़ मकान। ये तो बुनियादी इनकी तारीफ है। किताब में देखते हैं अब इसकी अकसाम हमारे पास क्या है। तो अस्माए ज़ुरूफ के बारे में लिखते हैं कि ये वो कलिमात हैं जिनमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के माना पाए जाते हैं। तो अब दो कैटेगरीज हो गई, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान में कौन कौन से हमारे पास अल्फाज हैं वो यहाँ आपके पास लिखे हुए हैं। इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंजु, कत्तु, औजु, कबलू और बादू। ये सब अल्फाज क्या है जी? मबनी है।
مبنی یہ ایسے ہی رہیں گے، یعنی از جو ہے وہ از ہی رہے گا، متا ہمیشہ متا ہی رہے گا، کیفا ہمیشہ کیفا ہی رہے گا، قطو کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ ایسے ہی استعمال ہوگا۔ اب ان میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے از، تو نمبر ایک ہمارے پاس آ رہا ہے جی از۔ یہ از کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی از کا لفظ اگر مضارع پر بھی آئے گا تو اس کو بھی وہ ماضی کے معنی میں لے جائے گا، ہے نا؟ تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جب، یعنی جب کوئی بات ہوئی یا جب کوئی واقعہ ماضی کا پیش آیا اس حوالے سے۔ اچھا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح کے جملے آنے کے چانس اس میں ہوتا ہے۔ مثال انہوں نے دونوں کی دی دی آگے۔ پہلے جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ اذ طلعت الشمس، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور الشمس طالعۃ یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جئتک یعنی میں تمہارے پاس آیا۔ اب میں کب آیا؟ وہ ٹائم کیا تھا، ہے نا؟ اذ طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا، یعنی میں اپنے آنے کا وقت جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو وقت بتانے والی چیز وہ زمان آ گئی، تو ظرف زمان۔ اور دوسرا میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جئتک اذ الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو رہا تھا، یا جب سورج طلوع ہوتا ہے، یوں ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یا جیسے آتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تو بیسیکلی جب یہ اذ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے آیتوں کے شروع میں، تو اس سے پیچھے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اذکروا، یاد کرو، اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اچھا، یاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ غور کرو، اس پہلو پہ ذرا توجہ دو کہ جب تمہارے رب نے کہا۔ یا اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ تو یہ جو اذ ہوتا ہے یہ کسی پیچھے والے فعل کے لیے ظرف بنتا ہے، پیچھے کسی کام کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں مفعول فیہ بنتا ہے، یعنی وہ کام کس وقت یا کس جگہ میں ہوا اس کو ظاہر کرنے کا۔ اور چونکہ اس جو وہ ظرف زمان ہے تو وہ وقت کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا جی اذ۔ دوسرا ہے ہمارے پاس اذا۔ اذا کیا ہے؟ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اس کو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ شرطیہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے جس کو آگے لکھا جا رہا ہے فجائیہ۔ دو طرح کا اس کا استعمال ہے، زیادہ تر اس کا استعمال شرطیہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بغیر شرط کے فجاعت یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اذ مستقبل کو بھی ماضی میں لے جا رہا تھا، اذا جو ہے وہ ماضی کو بھی مستقبل میں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر شرطیہ مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ جب آئی اللہ کی مدد، ماضی میں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ جب آئے اللہ کی مدد۔ تو ایک طرح کا شرط کا سا مفہوم اس میں آتا ہے، یعنی جب اللہ کی مدد آئے تو کیا کرنا ہے، وہ بات پھر آگے جواب شرط کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ یا جیسے دوسری مثال دی ہے آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، یا جب سورج طلوع ہوتا ہے میں اس وقت آؤں گا، ابھی میں نہیں آیا ہوں تمہارے پاس۔ پہلے بات تھی کہ میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا تھا، اب یہ کہ میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو میرے آنے کا وقت کیا ہوگا؟ جب سورج طلوع ہوگا، یا جب سورج طلوع ہوتا ہے میں اس وقت تمہارے پاس آؤں گا، یعنی صبح کے وقت آؤں گا، میں ابھی تمہارے پاس آیا نہیں ہوں۔ تو یہ فرق ہے۔ اچھا، اور کبھی یہ جو اذا ہے وہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے۔ مفاجات یہ فجعت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک کوئی کام ہو جانا۔
جیسے یہاں مثال کیا دی ہے، خرجت فاذا السبع واقف، خرجت میں نکلا، فاذا تو اچانک، السبع واقف درندہ کھڑا تھا، درندہ کھڑا تھا. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا عصا پھینکا، تو اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، تو جب وہ عصا ڈالا تو اچانک وہ سانپ بن گیا، تو اچانک وہ اژدہا بن گیا. تو یہاں وہ فَإِذَا، عام طور پر یہ فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اذا فجائیہ جو ہوتا ہے عام طور پر فا کے ساتھ آتا ہے، تو یہ اچانک کے معنی میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو دو اس کے استعمال ہیں اذا کے، ایک شرطیہ اور ایک فجائیہ. دو باتیں ہو گئی جی. تیسرا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. تیسرا ہے جی متا. متا جو ہے یہ شرط اور استفہام دونوں معنی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے، کہ جیسے کفار پوچھتے تھے نا کہ متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب ہوگا اگر سچے ہو تو بتاؤ، تو یہ سوالیہ انداز ہے. اور کہیں کہیں یہ شرط کے معنی میں آتا ہے، جیسے یہاں شرط کی مثال کیا ہے کہ متا تسم اسم. تو متا کے بعد آپ دیکھیں گے اگر آپ کا فعل مضارع جو مجزوم ہو جائے، اس پر جزم آ جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں متا وہ شرطیہ معنی میں ہے، اور جب شرط آتی ہے تو پھر اس کا جواب شرط بھی مجزوم ہوا کرتا ہے اگر وہ فعل مضارع کی صورت میں آ جائے. تو متا تسم اسم، یعنی جب تم روزہ رکھو گے میں بھی روزہ رکھوں گا. تو ایک شرط لگائی گئی اور ایک اس کا جواب شرط ہے. یا جیسے آپ لے لیں کہ متا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. یا ہم کہیں متا تصلی اصلی، جب تم نماز پڑھو گے میں بھی نماز پڑھ لوں گا یا میں بھی نماز پڑھوں گا. تو یہ ہماری ہے شرط کی مثال. اور متا تسافرو، اگر اس کے بعد آنے والا فعل مجزوم نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں وہ سوال کے معنی میں. تو متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے. متا تذهبو، تم کب جاؤ گے. تنگ آ گئے تمہارے آنے سے تو اب سوال ہے کہ تم کب جاؤ گے. تو متا تذهبو، تم کب جاؤ گے. تو یہ استفہام کی مثال ہے. تو فرق کیسے کریں گے، متا کے بعد والے فعل کو دیکھیں گے، اگر وہ مجزوم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ شرط کے معنی میں ہے، اور اگر وہ مجزوم نہیں ہو رہا، سمپل ہے، معروف رفم ہے، تو پھر وہ ہمارا سوالیہ استفہامیہ معنی میں ہوگا. پھر ہے جی نمبر 4 ہمارے پاس کیفا. کیفا ہمارے پاس ہے جی نمبر 4. یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. اسی کیفا سے اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کیفیت. کیفیت تو وہ اسی کیفا سے بنا ہے، یعنی اس شے کا حال، اس شے یعنی ہم کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی اس کا حال کیسا. تو جیسے کیفا انتا، مشہور جملہ ہے کیفا انتا، یعنی تم ترجمہ کرتے تم کیسے ہو. مطلب یہ ہے کہ فی ای حال انتا، فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو، مراد یہ ہوتا ہے تم کس حال میں ہو. تو یہ کیفا عام طور پہ اسی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. 4 ہو گئی. نمبر 5 پر آئیے. نمبر 5 کیا ہے، ایانا. یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جب وقت دریافت کرنے کے لیے تو متا بھی آیا تھا. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ متا جو ہے وہ عام امور کے لیے، عام امور کے لیے، یعنی ایک کے لیے کہ وہ ایک عام لفظ ہے جو ہر طرح کے ایونٹ کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. کوئی معمولی سی بات ہو اس کے لیے بھی، کوئی بڑی اہم بات ہو اس کے لیے بھی. لیکن یہ جو ایانا ہے یہ آتا ہے خاص امور کے لیے. وہ بہت بڑا ایونٹ ہو اس کے حوالے سے پھر یہ ایانا کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے. تو جیسے یہاں پر مثال کیا آ رہی ہے، ایانا یوم الدین. تو گو کہ یہاں پہ متا بھی آ سکتا تھا کہ متا یوم الدین، لیکن چونکہ یوم الدین ایک بہت بڑا ایونٹ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ یہاں پر ایانا کا لفظ آیا. تو یہ کے لیے آپ خاص امور کے لیے اس کا استعمال ہے، جبکہ وہ جو متا ہے وہ ہمارے عام امور کے لیے بھی آتا ہے اور خاص امور کے لیے بھی آ سکتا ہے. ایانا یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے، ہے نا. اور اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں.
अच्छा ये नंबर 6, नंबर 6 क्या है जी? अमसी। अच्छा ये अमसी, ये मबनी है, ये अमसी जेर के साथ ही रहेगा। अमसी, अमसी का मतलब होता है यस्टरडे, ठीक है ना। जा आनी जैदुन अमसी, यहां मैं कहूंगा करातुल किताबा अमसी, मैंने कल किताब पढ़ी थी, ठीक है। या हम कहेंगे ज़ाहबतु इला सदीकी अमसी, मैं अपने दोस्त के पास गया था कल। तो ये अमसी वक्त को जाहिर कर रहा है, गुजरे हुए कल के हवाले से आता है अमसी। इसी तरीके से आप गदन का लफ्ज भी इस माना में ले सकते हैं कि वो टुमारो के लिए आ जाएगा, तो वो भी ज़र्फ होगा, वो भी ज़र्फ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मबनी हो। ये अमसी जो है वो मबनी के माना में इस्तेमाल हो रहा है। फिर 7 और 8 नंबर यहाँ दिया हुआ जी हमें, 7 और 8 दोनों आ गए, मुज और मुंजु, मुज और मुंजु। तो ये क्या बता रहे हैं, ये दोनों काम की इब्तदाई मुद्दत को जाहिर कर रहे हैं, यानी कोई काम कब से शुरू हुआ या कोई काम कब से नहीं हुआ, ये दोनों चीजें इसमें आ रही होती। जैसे मिसाल क्या दी हुई है, मा राइतुहु मुज यौमिल जुमा, मैंने उसको जुमे के दिन से नहीं देखा। यहां हम कहें कि मा अकलतु मुज यौमुल इस्नैन, मैंने पीर के दिन से खाना नहीं खाया। तो मा अकलतु, वो इस तरह की चीज आ जाएगी। तो आमतौर पर मनफी उसमें ये आ रहा होता है, और कभी ये पूरी मुद्दत के लिए भी आ जाता है। जैसे मा राइतुहु मुंदु यौमैन, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा। एक है वो जुम्मे के दिन से, अब वो जुम्मे का दिन जो है वो पूरा, इस तरीके से अगर 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, इस तरह मुतय्यन करके बिल्कुल काउंटिंग में दिनों की बात करनी हो, पूरी मुद्दत को बयान करना हो, तो उसके लिए भी ये मुंजु का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कुरान मजीद में इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं है, ना मुज की कोई मिसाल है, ना मुंजु की कोई मिसाल कुरान मजीद के अंदर हमें मिलती है। दोनों यहाँ माना लफ्ज है जी। जी हरफे जार, हरफे जार है, इसके बाद ये देखें ना जर में है ना, मुज यौमिल जुमा, यौमी वो जेर में आ गया है। राइतु मुंजु यौमैन, यौमैन वो जर में, तो हरफे जार भी ये है, लेकिन मबनी होने की निस्बत से हमने उनको यहाँ पर फिट किया है। अच्छा दिए हो गए 7 और 8, नंबर 9, नंबर 9 क्या है जी? कत्तु। कत्तु क्या है? माजी मनफी की ताकीद के लिए, माजी जो मनफी वाला हो उसमें और ताकीद करनी हो तो ये कत्तु का लफ्ज लगाते हैं। जैसे मा ज़रबतुहु, मा ज़रबतुहु का तर्जुमा होगा मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। कत्तु मैंने उसे हरगिज नहीं मारा। तो इस तरीके से अगर आप बना ले, जैसे मैं कहूं कि मा राइतु हु, और फिर हम ये लगा दें कत्तु, तो क्या तर्जुमा होगा? मैंने उसे हरगिज नहीं देखा, या मैंने उसे कभी नहीं देखा, ये भी तर्जुमा हो सकता है, या मैंने उसको हरगिज नहीं देखा। ये हो गया। अच्छा नंबर 10 हमारे पास है औदू, वो इसके ऑपोजिट है। वो क्या है? मुस्तकबिल मनफी की ताकीद के लिए, वो था माजी मनफी की ताकीद के लिए, ये है मुस्तकबिल मनफी की ताकीद के लिए। जैसे ला अजरिबुहु औदू, ला अजरिबुहु को देखें तो मैं उसको नहीं मारता या मैं उसको नहीं मारूंगा, ये सिंपल बात है। लेकिन ला अजरिबुहु औदू, मैं उसको कभी भी नहीं मारूंगा, यानी किसी भी मुद्दत में मैं आगे चल के भी उसको नहीं मारूंगा। तो एक जुमला जो है वो बनाया गया है कि जो कत्तू और औदू दोनों को अपने अंदर जमा करता है। तो वो क्या है? वो इस तरह से है कि माँ शरीब तुल खमरा, और यहां हम लगाएंगे कत्तू। क्या तर्जुमा होगा? मैंने कभी शराब नहीं पी, माँ शरीबतुल खमरा कत्तू, मैंने कभी शराब नहीं पी। और अब मैं आगे कहूंगा वाला अश रबू हा औदू, और मैं उसे नहीं पीऊंगा आइंदा भी, कभी भी। यानी ना मैंने माजी में कभी पी है और ना मैं कभी आइंदा उसको पीऊंगा। इस तरीके से किसी को आपने मना करना है कि मैं तो इसको कभी कोई तोहफा ही नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, तो ला ओ ती ही औदू, मैं उसको
کبھی بھی کچھ نہیں دوں گا. تو یہ اعوذ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 11 اور نمبر 12 یہ ہمارے پاس ہے جی قبل اور بعدو. تو یہ رفع پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی پیش پر یہ مبنی ہوتے ہیں. کب؟ جبکہ مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. مراد یہ کہ ان کا یہ مضاف بن کر آئیں گے، اور جب یہ مضاف بن کر آئیں اور ان کا مضاف الیہ موجود ہو تب تو یہ نصب میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مضاف الیہ ہم غائب کر دیں، جس کو یہاں لکھا ہے کہ مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، اس کے دل میں ہے، اس کو اندر پتا ہے کہ کیا میں بات کر رہا ہوں، لیکن لفظوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محذوف ہو، محذوف کر دیا جائے مضاف الیہ. تو ایسی صورت میں پھر یہ قبلو اور بادو رفع پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی پیش پر ہی مبنی ہوتے ہیں. تو اس کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل و من بعد. اب دیکھیں قبلو کے بعد مضاف الیہ ذکر نہیں کیا گیا. اگر اس کا مضاف الیہ ذکر کر دیا جاتا تو یہ نصب میں یا جر میں آ جاتا من کی وجہ سے. اور اس طریقے سے بعدو کا بھی مضاف الیہ ذکر نہیں کیا گیا. اگر وہ کر دیا جائے تو پھر یہ نصب یا جر میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو یا مضاف الیہ کو محذوف کر دیا جائے تو پھر یہ رفع پر مبنی ہوتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں اس کی انہوں نے مثال کیا دی ہوئی ہے کہ ای من قبل کل شیء. من قبلو سے مراد کیا ہے؟ یعنی قبلو کا جو مضاف الیہ ہے وہ یہ تھا کل شیء، اور جب مضاف الیہ مل گیا تو اب من نے بھی اپنا اثر اس پر دکھا دیا اور وہ من اس کو جر میں لے آیا. لیکن اگر وہ جب اس کا مضاف الیہ نہیں تھا تو من بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جب مضاف الیہ ہم نے دے دیا تو من نے قبلی کو جر میں کر دیا. تو قبلی مضاف ہو گیا، کلی مضاف الیہ، پھر خود مضاف، اور شیء اس کا پھر مضاف الیہ بن گیا. یعنی اللہ ہی کے لیے حکم ہے ہر شے سے پہلے، اور وَمِن بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ ہی کا حکم ہے ہر شے کے بعد بھی. تو لیکن مختصر کر کیا کیا گیا قرآن میں للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم بعد میں بھی اللہ کا حکم. یا جیسے ایک اور مثال دی ہوئی ہے کہ انا حاضر من قبل. اب یہاں بھی قبلو کا مضاف الیہ محذوف کیا گیا جو کہ کیا ہے من قبلی کا، یہ کا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ. تو مطلب کیا ہے کہ میں حاضر ہوں تم سے پہلے، یعنی تمہارے آنے سے پہلے ہی سے میں موجود ہوں. یا جیسے ہے متا تجیئنا بادو. اب بادو کا مضاف الیہ محذوف کر دیا گیا تو بادو رفع میں آ گیا. مراد کیا ہے کہ متا تجیئنا بعد ھذا، یعنی ابھی جو ملاقات کر کے تم جا رہے ہو تو جانے کے بعد اس کے بعد کب ملو گے، اس کے بعد کب آؤ گے. تو بادہ کا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پہ نصب میں آ گیا، لیکن اگر ہم نے اس کا مضاف الیہ ہٹا دیا تو وہ رفع پر مبنی ہو گیا. تو یہ الحمدللہ ہم نے ظرف زمان جو ہے وہ آج کچھ ٹچ کیے ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہم نے ظرف زمان دیکھیں. اگلی نشست میں ہم ظرف مکان کی اقسام جو ہے ان پر کلام کریں گے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کی مثالیں دیکھیں گے. تو آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.